अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। Yang selalu dirindukan setiap muslim di dunia kini menjelma dalam sebuah bangunan masjid di Subang, Jawa Barat. Bangunan masjid berbentuk persegi ini sengaja dibangun persis dengan Ka'bah di Mekah. Yang unik, selain bangunan yang menyerupai Ka'bah, dibangun juga replika makom Nabi Ibrahim dan Hajar Aswad di sekitar bangunan masjid. Bukit Safa Marwah serta deretan tanaman palem untuk mengilustrasikan suasana padang pasir. इस दुनिया में खाना काबा एक ऐसी जगह है जो कि दुनिया के हर मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम और मुकद्दस है। ये ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई सबसे पहली इमारत है। इसके अंदर मगफरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह और हिदायत की बुनियाद है। दिन में 5 मरतबा दुनिया के हर एक कोने में रहने वाला मुसलमान इसी एक जगह की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है। इसी पाक घर का तवाफ इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन में से एक है, यानी हज करना। तो सोचें कि अल्लाह की बारगाह के अंदर खुद इस घर का क्या मकाम और मर्तबा होगा। इस्लाम की आमद से पहले भी काबा अरबों के लिए मुकद्दस तरीन इबादत गाहों में से एक था और इस्लामी तारीख के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए खाना काबा की तामीर की। जैसा कि कुरान पाक के अंदर बयान होता है कि याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो कहते थे कि ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। खाना काबा इब्तदाई तौर पर बगैर छत का ढांचा था और इस हकीकत के बावजूद भी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, अल्लाह की इबादत के लिए कुरैश मक्का ने अपने दौर के अंदर काबा पर बुतों के साथ कब्जा कर लिया था। लेकिन 608 ईस्वी के दौरान कुरैश कबीले के ताकतवर रहनुमाओं ने मिलकर मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी और चुनाई का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की आमद से पहले काबा की तामीर के लिए मिलकर काम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद 620 ईस्वी के अंदर जब आपके सहाबा कराम और पैरोकारों को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी तो सिर्फ 10 साल के बाद यानी 630 ईस्वी के अंदर आपने फतेह मक्का के बाद अपने जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए काबा के अंदर मौजूद तमाम बुतों को तबाह कर दिया और इन तमाम मुशरिकों को एक बार फिर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की तरफ लौटा दिया। ऐसा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की इन आयात को तिलावत फरमाया कि बेशक सच आ गया और बातिल मिट गया। जिस काबा से बुतों और शिरक व बुत परस्ती का सफाया करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की कामयाबी का ऐलान किया था, आज से 1400 साल के बाद खुद को मुसलमान कहने वाले खुद का काबा तामीर करके इसकी इबादत और इसका तवाफ भी शुरू कर दिया है। यही नहीं बल्कि ये लोग दरबारों पर भी अपना खुद का हज शुरू कर चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत करते हुए उम्मत को फरमाया था कि ए लोगों, दीन में नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। क्योंकि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहले ही बता दिया था कि आपकी उम्मत इस तरह से गुमराही के अंदर पढ़कर दीन का हुलिया बिगाड़ कर जाने अनजाने के अंदर अपनी जहालत की वजह से शिरक करने लगेगी। ऐसे मुशरिक लोग जब क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो आपके पास जाना चाहेंगे, लेकिन एक फरिश्ता आपको बताएगा कि ए अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया, नई नई बिदात और शिरक को जारी कर दिया। और अल्लाह के रसूल ये सुनकर फरमाएंगे कि जिसका मफहूम है कि दूर कर दो इनको मेरी नज़रों से, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, यानी मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। मिलादुन नबी के नाम पर हर साल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हमें जो जहालत देखने को मिलती है वो हर साल पिछले साल से बढ़कर होती है। लोग खाना काबा और रोज़ा रसूल के मॉडल बनाकर हिंदुओं की तरह इनके ताज़िए उठाकर चलते हैं, इन्हें मार्केटों के अंदर शोपीस की तरह सजा कर रखते हैं और ये दिन गुजरने के बाद इन्हें कूड़ेदान या फिर पानी के अंदर फेंक कर इनकी तौहीन की जाती है। जबकि इंडोनेशिया जैसे मुल्क के अंदर जहां पर तादाद के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वो इसे एक मजीद एक्सट्रीम लेवल पर ले गया है कि ना सिर्फ काबा जैसी इमारत तामीर कर दी है जो बिल्कुल असल काबा की डुप्लीकेट लगती है, बल्कि काबा के पास मौजूद हर एक ज़ियारत यानी मकाम इब्राहीम, हिजर अस्वद और काबा के दरवाजे तक की डुप्लीकेट तैयार कर दी है। असल में ये इंडोनेशिया के एक छोटे से गाँव के अंदर बनाई गई एक मस्जिद है जिसका नाम है जामिया मस्जिद अल फिक्र। यहाँ लोगों के लिए कोई मस्जिद मौजूद नहीं थी तो 100 गाँव के लोगों ने पैसे जमा करके एक मस्जिद को तामीर करवाने का सोचा और इनमें से एक जीनियस शख्स ने यह मशवरा दिया कि इसे काबा की डुप्लीकेट बना दिया जाए। सो ये इमारत बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हो गई। इन मकामी लोगों का कहना है कि हम काबा से मोहब्बत करते हैं और इसे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते हैं, लेकिन असल काबा को देखने के लिए जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमने ये इमारत तामीर की। इस इमारत के पीछे इन लोगों की चाहे जैसी मर्जी इंटेंशन हो, लेकिन काबा जैसी किसी इमारत को तामीर करना और इसे काबा की तरह अहमियत देना ना सिर्फ नाजायज़ है बल्कि हराम है।
کیونکہ اسی طرح کی بدعات سے شرک و بت پرستی کی شروعات ہوتی ہے اور آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ اسی عمارت کو کعبہ کی طرح مقدس سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دیں گی، اس کا طواف کریں گی۔ دنیا کے ہر ایک مسلم ملک، ہر ایک شہر اور ہر ایک گاؤں کے اندر اپنا کعبہ ہوگا، اور اسی لیے ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، کیونکہ کعبہ مسلمانوں کو حج، عمرہ، نماز اور عبادات وغیرہ کے لیے جوڑنے کے لیے ان میں اتحاد پیدا کرنے کی علامت ہے، اور اگر مسلمان اسے مسجد کہہ کر کعبہ کی علامت کا ڈپلیکیٹ تیار کرنے لگیں گے تو یہ اتحاد امت ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح کا ایک کعبہ کا ماڈل کربلا عراق کے اندر امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے عارضی طور پر بنایا گیا تھا، جہاں پر لوگ اسے شو پیس کی طرح سیلفیاں لینے کے لیے کسی بت کی طرح استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کا طواف کر کے لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہے تھے، جیسا کہ اصل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یا حج کے ٹائم مسلمان پڑھا کرتے ہیں، یعنی اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، جس پر خود شیعہ علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ یہ ویڈیو تقریباً 2 سال پرانی ہے، لیکن آپ کو ان ویڈیوز سے اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بد عقیدہ مسلمان دن بدن کتنا پستی میں جا رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ کے ڈیزائن یا پھر اس کی نسبت پر کوئی بھی عمارت نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ قیامت تک کے لیے کعبہ صرف ایک ہی ہے۔ لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی آپ شرک کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا فوکس دربار ہی کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بہترین مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ انڈیا کے اندر یو پی کے مگن پور کے اندر کسی بابا کا دربار ہے جن کا نام ہے زندہ شاہ مدر۔ اس درگاہ کے اندر خانہ کعبہ کی عمارت کو بنا دیا گیا ہے، جہاں پر آپ لوگوں کو صاف طور پر طواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس جہالت کو ہم شرک کے سوا بھلا کیا نام دیں؟ قبرستانوں میں جا کر انسان کو اللہ کا خوف آنا چاہیے تھا، آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی، یا پھر وہاں پر جا کر اسے شرک کرنا چاہیے تھا؟ اس مشرک کو تو آپ سبھی لوگ یقیناً پہچانتے ہوں گے، آپ ذرا اس کی باتیں غور سے سنیں۔ درگاہ شریف جو ہے کعبہ شریف کے جیسے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں عزت کے چاہنے والے کا عقیدہ یہی ہے، جو بھی کعبہ شریف میں نہیں جا سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آنے کی یہ بھی عزت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہے، امام حسین کے اولاد سے ہے، اور کعبہ شریف کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے بنایا۔ اگر آپ کو یہ جہالت کی انتہا لگ رہی ہے تو آئیے میں آپ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر 7 شریف کے اندر موجود لال شہباز قلندر کے مزار پر لیے چلتا ہوں، جہاں پر لوگ بنا کسی کعبہ جیسی عمارت کے ان لوگوں کے بقول شہباز قلندر کے بیٹھنے کی جگہ کو حج سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہر وہ رسم ادا کر رہے ہیں جو کہ ہندو اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی عبادت اور طواف کے لیے اور مسلمانوں کی یونٹی کے لیے جو اپنا گھر مقرر کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے صرف اور صرف کعبہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اللہ کے اس گھر کا حج کرے، اور جو بھی شخص اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz.